नमस्कार दर्शक बंधु आज हूँ सेप्टेम्बर मास 26 तारिख शुक्रवार मु सत्यम आपण मैंने देखुं केके न्यूज ओडिशा न्यूज चैनल एठारे मिलिबो प्रतिदिन 20टी ताजा खबर दिल्ली रु ओडिशा पर्यंत सत्य एवं विश्वसनीय सबुबेले सर्वप्रथमे आपण मैंने ए पर्यंत केके न्यूज ओडिशा न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना तो सब्सक्राइब कर दिंतु आउ बेल आइकन को ऑल रे सिलेक्ट करदेवे जहाँफल आपण मान पाखक प्रतिदिन ताजा खबर सर्वप्रथमे पहुँची पार। आसतु जानिबा आजिर गुरुत्वपूर्ण ताजा खबर। दक्षिण उपकूल ओडिशा रे प्रबल वर्षार संभावना। बंगोपसागर एवं ओडिशा निकटवर्ती उपकूल अंचल रे सृष्टि होईछि लघुचाप। पुणी आसंताकाली बंगोपसागर उपरे आउ एक लघुचाप सृष्टि होबार संभावना रहिछि। संलग्नवर्ती पश्चिम केंद्रीय बंगोपसागर दक्षिण ओडिशा और आंध्रा उपकूल रे अवपातर परिणत हेब लघुचाप। 27 रे अवपातर परिणत होई दक्षिण ओडिशा और आंध्र प्रदेश अतिक्रम करिपारे। एने सूचना देइछन्ति पाणीपाग विभाग। उत्तर पश्चिम आड़क 2टी लघुचाप आसुथिबा बेले दक्षिण ओडिशा रे प्रबल वर्षा जारी रहिछि। आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्रर निर्देशिका मनोरमा महांती कहिछन्ति उभय लघुचाप प्रभाव रे राज्य रे प्रबलरु अति प्रबल वर्षा नेई पाणीपाग विभाग चेतावनी जारी करिछि। विशेषकर दक्षिण और उपकूल ओडिशा रे प्रबल वर्षिब। आजिठारु मत्स्यजीवी मानकु 28 सेप्टेम्बर जाए समुद्र मध्यकु जिबा पई बारण करिछि विभाग। कोरापुट जिलार सबु ब्लॉक रे रेकर्ड परिमाण रे वर्षा होइछि। सेहीपरि संबलपुर रे सर्वाधिक वर्षा रेकर्ड होइछि। संबलपुर रे प्रबल वर्षा जोगु तलिया अंचल रे पानी जमिछि। राज्य सरकारक नुआ पदक्षेप स्कूल पिलांक पई हॉस्टेल रे नियुक्ति हेबे स्वास्थ्यकर्मी। राज्य सरकार हॉस्टेल रे रहुथिबा स्कूल पिलांक स्वास्थ्य को गुरुत्व देइछन्ति। पिलामानक स्वास्थ्य सेवा को सुनिश्चित करिवा लागि आपणाइछन्ति नुआ पदक्षेप। एणिकी राज्यर समस्त सरकारी हॉस्टेल रे ऑक्सिलियरी नर्स एंड मिडवाइफ एएनएम किंबा महिला बहुमुखी हेल्थ वर्कर नियोजित हेबे। हॉस्टेल पिलांकर नियमित स्वास्थ्य जांच करिवे। प्रति 300 पिलांक पई जणे लेखाए एएनएम नियुक्ति कराजिबो। गत अगस्ट 21 तारिख रे विद्यालय और गणशिक्षा विभाग उच्चस्तरीय बैठक रे सुपारिश होइथिबा निष्पत्ति को राज्य सरकार अनुमोदन देइछन्ति। एने गणशिक्षा विभाग पक्षरु स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग को चिट्ठी लेखा जाइछि। हॉस्टेल रे नर्स माने पिला मानकर नियमित भावे स्वास्थ्य जांच करिवे। हॉस्टेल रे अन्य बासिंकर काउंसेलिंग करिवे। नियमित व्यवधान रे स्वास्थ्यगत परीक्षा मध्य करिवे। स्वास्थ्य विभाग गणशिक्षा विभाग सह आलोचना करी नियुक्ति देव। सेहीपरि बहुभाषी शिक्षा शिक्षक नियुक्ति पई एएसटी और एएससी विभाग सहयोग करिवे। प्राथमिक शिक्षा क्षेत्र समस्त जिलार स्कूल चिन्हट कराजिबो और सेठारे केते परिमाण रे शिक्षक पदवी आवश्यक सेही अनुसार नियुक्ति दियाजिबो। ब्रह्मपुरु सूरत मध्य चलिब अमृत भारत एक्सप्रेस लोकार्पण करिवे प्रधानमंत्री। ओडिशा ब्रह्मपुरु गुजरात सूरत उद्यान सहित संजोग करुथिबा अमृत भारत एक्सप्रेस को 27 सेप्टेम्बर 2025 रे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस माध्यम रे सबुज पताका देखाई शुभारंभ करिवे। एहार उद्घाटनी यात्रा रे एही ट्रेन 27 सेप्टेम्बर 2025 मध्याह्न 12 घटिका समय रे ब्रह्मपुर रेल स्टेशन रु शुभारंभ करिवो। अमृत भारत ट्रेन रो नियमित सेवा पई समय सूची शीघ्र घोषणा कराजिवो। जबरदस्त टंका रिटर्न करे पोस्ट ऑफिस रो एही स्कीम। भारतर सर्वपुरातन अनुष्ठान मध्यरु पोस्ट ऑफिस डाकघर अन्यतम। यह डाक संबंधी सूचना मिलिबा सहित विनियोग लगी आकर्षणीय विकल्प प्रदान करिथाए। जदि आपण माने नियमित आय लगी भल विनियोग विकल्प खोजुछन्ति तेबे पोस्ट ऑफिस रो मंथली इनकम स्कीम प्रमिस एक आकर्षणीय निवेश विकल्प होई पारे। बढ़िला मेडिकल सीट 5000 पीजी 5023 एमबीबीएस सीट। आज बसिथिबा केंद्र कैबिनेट बैठक रे देशर 5000 पीजी एवं 5023 एमबीबीएस सीट वृद्धि करिवार निष्पत्ति निया जाइछि। देशर चिकित्सा प्रतिष्ठान गुड़ी को मजबूत एवं अपडेट करिवा पई केंद्र आयोजित योजना सीएसएस रो प्रथम कैबिनेट मंजूरी देइछि। प्रति सीट पई 1.5 कोटी टंका खर्च हबो। एही दुईटी योजना पई मोट
15,034.50 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାଇଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅଂଶ 10,303.20 କୋଟି ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଅଂଶ ହେଉଛି 4,731.30 କୋଟି ରହିବ। ସରକାରୀ ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକରେ ନୂତନ ବିଶେଷଜ୍ଞତା ପ୍ରଚଳନକୁ ସକ୍ଷମ କରିବା ଏବଂ ଦେଶର ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସାମଗ୍ରିକ ଉପଲବ୍ଧତାକୁ ମଜବୁତ କରିବା। ଆଉ ପିଜି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଏବଂ ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲଗୁଡ଼ିକୁ ମଜବୁତ କରିବା, ଅପଗ୍ରେଡ୍ କରିବା ଏବଂ ନୂତନ ଏମବିବିଏସ୍ ସିଟ୍ ପାଇଁ ବିଦ୍ୟମାନ ସରକାରୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜଗୁଡ଼ିକୁ ଅପଗ୍ରେଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ସିଏସ୍ଏସ୍ ପାଇଁ ବିସ୍ତାର କରିବ। ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଧରାପଡ଼ିଲେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ବାବୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଟିପିସି ଓଡିଏଲ୍ସ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ତୁଷାରକାନ୍ତ ରାୟଙ୍କୁ ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଧରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ଲାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ସହ ତାଙ୍କ ବାସଭବନରୁ ଆହୁରି ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ନଗଦ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଜଣେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଠିକାଦାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବିଲ୍ଡିଂର ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମରକୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ଇଞ୍ଜିନିୟର ତୁଷାରକାନ୍ତ ରାୟଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ସେ ବାରମ୍ବାର ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ଦାବି କରି ଆସୁଥିଲେ କାରଣ ସେ ବକେୟା ବିଲ୍ ପାଇଁ ଦେୟ ପାଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ରାୟ ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ 20,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ଦାବି କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପାୟ ନ ପାଇ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଏହି ବିଷୟରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଅଭିଯୋଗକାରୀକୁ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ବାସଭବନକୁ ଡାକିଥିଲେ। ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଘର ବାହାରକୁ ଏକ ପାର୍କକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ କହିଥିଲେ, ଯାହା ପରେ ତାଙ୍କ ଗତିବିଧି ଉପରେ ନଜର ରଖି ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ରାୟଙ୍କୁ ଧରିଥିଲେ। ଆଜି ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିଥିବା ତଲାସ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ବାସଭବନରୁ 9,53,200 ନଗଦ ଟଙ୍କା ମିଳିଥିବା ବେଳେ ତାକୁ ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା। ଇଞ୍ଜିନିୟର ତୁଷାରକାନ୍ତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କଲେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ଦୁର୍ଗାପୂଜା ପାଇଁ ଆଗୁଆ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବ ଟଙ୍କା। ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଆଗୁଆ ଦରମା ମିଳିବ। ଏନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏକ୍ସରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି, ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଆଗୁଆ ଦରମା ମିଳିବ। ଚଳିତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ 26 ତାରିଖରେ ଦରମା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମାସ ଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସରେ ଦରମା ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ପାଇଁ ଆସନ୍ତା 27 ତାରିଖରୁ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଛୁଟି ରହିବ। ଦଶହରା ପରି ପାର୍ବଣ ଋତୁରେ ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ କିଣାବିକା ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏ ବର୍ଷ ସାରା ଦେଶରେ ଜିଏସଟି 2.0 ସଂସ୍କାର ପରେ ସାରା ଦେଶରେ ବଚତ ଉତ୍ସବ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଚଳିତ ମାସର ଦରମା 26 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଆଉ ଜଣେ ଭଣ୍ଡ ବାବାଙ୍କ କଳା କାରନାମା। 17 ଜଣ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଆଶ୍ରମରେ କରିଥିଲେ ଦୁଷ୍କର୍ମ। ଜଣେ ଆତ୍ମଘୋଷିତ ବାବାଙ୍କ କାରନାମା ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଖେଳାଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ବସନ୍ତ କୁଞ୍ଜରେ ଥିବା ଏକ ଆଶ୍ରମରେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିବାର ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଦିଲ୍ଲୀର ବସନ୍ତ କୁଞ୍ଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଆଶ୍ରମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ଉପରେ 17 ଜଣ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଆଶ୍ରମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଚିନ୍ମୟା ନନ୍ଦଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ 15 ଜଣ ଛାତ୍ରୀ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଯେ ବର୍ଡେନ୍ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ସହ ପରିଚିତ କରାଇଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ପୋଲିସ ବସନ୍ତ କୁଞ୍ଜ ଉତ୍ତର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ତେବେ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଚୈତନ୍ୟାନନ୍ଦ ଫେରାର ଅଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ନେଇ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।